Le pedimos al Señor que podamos entender la importancia de la unidad. Amen. And we ask of the Lord that we may be able to understand the importance of unity. Que hoy salgamos de este lugar entendiendo qué es lo que nos une. That this day we may exit those gates understanding what unites us. La unidad entre nosotros Unity amongst us debe superar toda barrera cultural, must overcome all cultural barriers, toda barrera racial, all racial barriers, aún de idioma even language, y de historia que tenemos cada uno de nosotros. and our own histories. Si nos mantenemos unidos en el Señor, If we stay together in the Lord, seremos efectivos en el cumplimiento de la misión, then we should be effective in the coming to pass of the mission, que es predicar el reino y el which evangelio. is to preach the kingdom and the gospel. Declaramos en el nombre de In Jesús the mighty name of Jesus, we declare que los oídos y los ojos espirituales han sido abiertos that spiritual ears and eyes have been opened, y podemos discernir la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. and we may discern the word that God has installed for each and every one of us. Comprendemos, Señor, que somos uno en ti, Lord, we comprehend that we are one in you, que no hay diferencia that there is no difference, y todo lo que no es de Dios, and everything or anything that is not from God, en el nombre de Jesús ahora mismo se va right now is cast out in the mighty name of por el Christ poder Jesus. de la By palabra. the power of the word, Declaramos paz, we declare peace, tranquilidad, ease. todo sueño, todo cansancio es quitado All tiredness and slumber is cast out. y declaramos la presencia como nunca antes en cada uno de nosotros. And we declare God's holy presence as never before in each and every one of us. En el nombre de Jesús, amén. We pray in the mighty name of Christ Jesus. Amén. Ahora hablamos bajo el tema Unidos por Cristo. Amen. And today we want to speak in the theme united by Christ. Y quiero que comprenda que la unidad tiene tanto poder I want you to understand that unity has so much power que Dios se vio amenazado por la unidad. that God saw himself threatened because of unity. Y estamos en Génesis capítulo 11, verso 6, dice, y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. We see Genesis 11:6, and Jehovah said, behold, they are one people, and they have all one language. And this is what they begin to do. And now nothing will be withholden from them, which they purpose to do. El hombre se unió, So men united. tenían un idioma, They had a common language, un lenguaje, common language, un propósito. a common purpose. Y estaban tan unidos And they were so united que se planificaron levantar la torre de Babel. that they actually planned to build Babel's tower. Y Dios dijo, se han unido tanto And God said they have gathered so que todo lo que quieran emprender lo van a lograr. that they will accomplish anything they desire or anything they think of. Pero esto que ellos estaban haciendo era independientemente de Dios. And yet, this that they were trying to build was independently from God. Y no agradaba a Dios. And it did not please God. Pero resalto el poder que tiene cuando una persona se une. And yet, you know, again, I'll say it, the power that there is when people unite. Aquí tenemos algunas personas de El Salvador. We have here some people of El Salvador. Hoy El Salvador es uno de los países más seguros del mundo. Today, El Salvador is one of the most secure nations in the world. Pero fue el más inseguro del mundo. But it had the most security in the world before. ¿Y qué fue lo que lo hizo inseguro? And what made it insecure? La unidad Unity. de una pandilla The unity of a gang. que se unieron They gathered. para destruir el mundo. They became one to destroy the nation. Y lograron poner a Salvador. Era un país que la gente, muchos emigraban de miedo. And they accomplished Yes. this in placing El Salvador in such a spot where many of the citizens had to flee. ¿Y qué hacen? ¿Por qué los pandilleros son tan poderosos? Why are gang members so powerful? Porque andan en ganga, o sea, en grupo. It's because, again, a gang is a group. Y el problema es que cuando te metes con uno, viene todo el resto. And then the problem is, if you get involved with one, then the rest of them will also come. Ese es
Y piénselo de esta manera, si la unidad es poderosa haciendo lo malo, Think about it this way: if unity is powerful whenever we do wickedness, piense usted cuánto más será poderosa la unidad en Cristo then how much more powerful will unity be in Christ Jesus para hacer el propósito de Dios. to do God's purpose? Donde, por eso, una de las mejores estrategias para ganar una batalla This is why one of the best strategies to win a battle es provocar división en el enemigo. is to provoke division amongst the enemy. Porque donde hay división, hay derrota. This is because wherever there is division, then there is conquering. Donde hay discordia, hay retroceso. When there is discord, there is also retreat. Donde hay separación, hay destrucción. Where there is separation, there is also destruction. De manera que tenemos un arma muy poderosa que es la unidad en Cristo. So we have a very powerful weapon, which is unity in Christ Jesus. Pero también tenemos que entender que el enemigo lo que quiere hacer es dividir la iglesia And yet we must also come to an understanding that what the enemy wants to do is to divide the church, para debilitarlo, to weaken it, para destruirlo. to destroy it. Y por eso cuando entendemos lo que es este mundo espiritual, And this is why whenever we come to an understanding of what the spiritual world actually is, tenemos que guardar la unidad. then we must keep unity. Ahora la pastora continúa con el resto. de So parte. Pastor Liliana will continue. Amén. Seguimos en la palabra. Amén. Amen. And we continue in the word. ¿Cuántos están gozosos? Amen. Be rejoicing. En Efesios 4, 4, 6. Me perdí un momento. Dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Amén. Ephesians 4, 4 through 6. There is one body and one spirit, even as also ye were called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and one Father of all, who is over all and through all and in all. Aquí nos habla que la unidad cristiana And so the word is telling us that Christian unity está fundamentada en 7 pilares. is based upon 7 pillars. Y es un cuerpo, And it is one body, un espíritu, one spirit, una misma esperanza, one same hope, un solo Señor, one Lord, una fe, one faith, un bautismo, one baptism, un Padre que es sobre todo, and one Father who's above all. un cuerpo. One body. Un cuerpo, los cristianos formamos un solo cuerpo. All Christians form one body. En un cuerpo, usted tiene su cuerpo y ese es su cuerpo, ¿verdad? So you have your own body, right? Separately. Su cuerpo no puede estar en otro cuerpo. Your body cannot be in someone else's body. Nosotros los cristianos tenemos un solo cuerpo. Christians, we have one body. Dile a la persona que está a tu lado, Tell tal the vez no person es de tu next to misma you. nacionalidad, Perhaps pero somos un They solo might not be cuerpo. from the same nation, but tell them we are one body. Un solo cuerpo espiritual. One spiritual body. Amén. Donde Cristo es la cabeza. Amen. In which God is the head. Christ is the head. Usted y yo que somos un qué? What are you and I? We are a body. ¿Y quién es la cabeza? And who's the head? Quiere decir que somos dirigidos por quién. It means that we are guided by who? Al cuerpo no le sobra ningún órgano. The body, doesn't have any organ in excess. ¿A usted le sobra algún órgano? Do you have anything in excess? Ningún órgano sobra y todos tienen una función. There is no organ that is in excess in our body, and everything has a function. O sea que en un cuerpo todos tenemos órganos que nos sobran So in a body, right, we all have all of these organs, which y they are todo not in excess. órgano tiene una función. And each organ has a function. En lo espiritual In the spiritual, no sobra ninguno there is nothing that is y over. cada uno tiene una sola función. And each part of that body has a function. Y así es que funciona. And this is the way that it works. Un espíritu. One spirit.
todos los cristianos compartimos un espíritu y es el Espíritu Santo. That is the Holy Spirit of God. Todos tenemos el Espíritu de Dios, ¿verdad? We all carry the Holy Spirit of God, amen? De hecho, la palabra nos enseña And as a matter of fact, the Word of God teaches us que nosotros, that we, que somos el cuerpo, whom are the body, somos el templo we are the temple del Espíritu. of the Holy Spirit of God. Dile, tú eres el templo del Espíritu. Tell your neighbor, you are the temple of the Holy Spirit of God. Una misma esperanza. One same hope. ¿Cuál es nuestra esperanza? Which is our hope? Cristo. Christ is our Y a hope. través de él la vida And through Christ, eterna. eternal life. Una esperanza en Cristo compartida. It's going to be a shared hope in Christ Jesus. Todos aquí tenemos una sola esperanza y los que nos están escuchando también tienen una sola esperanza en Cristo. All of us here, and also anyone who's streaming, has one hope in Christ Jesus, Que es la vida eterna. which is eternal life. Y esta vida eterna nos une a todos. And this eternal life unites all of us. Somos unidos a través de la vida eterna. We are united through eternal life. Por eso nosotros no podemos estar divididos. This is why we cannot be divided. Si tenemos un solo Padre If we have one Father y somos un solo cuerpo and we are one body y estamos dirigidos por una misma cabeza, and we are guided by one head, no podemos estar then divididos. we cannot be divided. También dice un solo Señor. It also says about one Lord. Tenemos un solo Señor. We have but one Lord. ¿Cuál es ese Señor? Who is that Lord? Nuestro Dios. It's our God. Y lo mejor aún es que usted va a la escuela And you know, the best part of it is that you go to school y tiene diferentes maestros. and you may have different teachers. Va a la universidad You go to university, y tiene diferentes maestros. you have different professors. Pero nosotros todos, And los yet, cristianos, Christians, we all compartimos y somos enseñados por el mismo we maestro. all share, we are all taught by the same teacher. Una fe One faith. es una sola manera de creer It is but one way of believing, y es al Padre. and it is believing in the Father. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Through whom? Through Jesus Christ. ¿Guiado por quién? Guided by whom? Por el Espíritu Santo. By the Holy Spirit of God. Es un conjunto de enseñanza revelada por This- nuestro Dios. This is a conjunction of revealed teaching by our Lord. Un bautismo. One baptism. El bautismo significa la incorporación del creyente al cuerpo de Cristo Baptism means the incorporation of the believer, the new believer, into the body of Christ, y la unidad de la fe. and also the unity in the faith. Es un solo bautismo, It is but one baptism. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. The Father, the Son, and the Holy Spirit of God. Los tres en uno, un solo bautismo. Holy Trinity, one baptism. También dice un Padre que es sobre todo y por todo. The word says of a Father who is over all and above all, Es un solo Dios Padre. but one God, Father. Uno solo es. He is but one. Y dice sobre todo He who is over all y por todo and through all y en todo. and in all. Amén. Amen. Si nosotros pensamos que nosotros somos un solo cuerpo So if we think or we believe that we are one body y un cuerpo lo dirige una cabeza, and we are one body guided by one head, somos dirigidos por Cristo, we are guided by Jesus Christ, por nuestro Señor. by our Lord. Él es nuestra cabeza. He is our head. Amén. Amen. Entonces, si somos un cuerpo, Hence, if we are one body, usted ve ahí un estómago, you see it there, but one stomach, hay un páncreas, there's but one pancreas. bueno, están los intestinos, We have the intestines, están los riñones, we have the kidneys, la piel, we have your skin. hay diferentes órganos. We have different organs. Right? En el planeta Tierra On planet Earth, hay diferentes there are nacionalidades. different nationalities as well. Están los salvadoreños, los Salvadorians, cubanos, Cubans, dominicanos, Dominicans, peruanos, Peruvians, Puerto puertorriqueños, Ricans, venezolanos, Venezuelans, ecuatorianos, Ecuadorians, colombianos, Colombians, guatemaltecos, Guatemala. ¿verdad? Somos uno. We are one. Les voy
in the United States, no es una sola nacionalidad. it's not one nationality. Dios nos trajo aquí, somos varias nacionalidades. God brought us here and we're a melting pot, Donde nos deja saber que todos somos un cuerpo. in which God is letting us know that we are all one body. En esta iglesia Right here in this church, hay varias nacionalidades. there's various nationalities, right? No quiere decir que hay varios cuerpos. It doesn't mean that there are various bodies. Hay un solo cuerpo. There is one body. Si usted ve, cuando se predica, estamos los pastores, pero a veces predican otras personas de diferentes nacionalidades. And we can see, right, here when we preach, it's the pastor's preaching, but sometimes someone else might come in and preach from a different nationality. La alabanza y la danza, The praise and worship, hay diferentes nacionalidades. we have different nationalities in it. Y ustedes son diferentes nacionalidades. And we're all here from different nationalities. Dios nos deja saber You know, God allows us to know que en Él somos un cuerpo, that in Him we are one, dirigidos por una cabeza, guided by one hand, que es Dios. who is God. Amen? Para que haya unidad, So that there may be unity, no puede haber rivalidad. that there cannot be any rivalry. El ser humano You know, human beings tiene eso. has this thing. Algunas personas Some people tienden a tener rivalidad. tend to have rivalries. Cuando venimos a este país, When we come to this country, to this nation, queremos que nuestro país sea el primero. we want our own nation to be number one. Y no entendemos que en Cristo somos uno. And then we still don't understand that we are one in Christ. Pero aun cuando estamos en nuestros países, Yet, even when we find ourselves in our home nations, queremos que nuestra ciudad we want our cities sea mejor que la otra ciudad, to be better than the other city, o que el otro departamento, or than the other o que department, del otro pueblo. or the other township. No podemos entender que somos uno. We cannot come to an understanding that we are one people. Si yo soy de Colombia, If I'm from Colombia, yo no tengo que tener diferencia con los de Medellín, I don't have to have a difference from those who are from Medellín, o con los de Pereira, or from Pereira, Cartagena, or Santa Marta, Santa Marta, Manizales. from there myself. Todos somos colombianos. Then we will all Colombians, Amén. Y tenemos un mismo Padre. and we have one Father. Cuando venimos a este país, When we come to this country, somos diferentes we nacionalidades, are different nationalities, pero todos somos unidos en uno. and yet we are all united in one. Y por eso es que yo amo mi iglesia. This is why I love my church. Porque yo del principio entendí You know, from the beginning, I came to an understanding que somos de diferentes that países, we are from different places. pero somos un solo cuerpo en Cristo. Yeah, we are one in Christ. No hay diferencia. And there are no differences. Cuando tratamos con Dios, When we praise with God, usted no se va a sentar con lo que usted desea. you're not going to sit with whomever you want, or whatever you leave with God. You're not going to sit with whomever you want. Usted se va a sentar You will sit con el hermano que Dios le ponga a su lado. with the brethren that God sits next to you. Dile a tu hermano que está a tu lado y le te amo. So tell the brethren next to you, I love you. Cuando nosotros no hemos podido soltar eso, When we have not been able to let go of that, estamos tratando then we're just trying. de hacer el llamado, de cumplir el llamado de Dios We're trying to comply with God's call con nuestra fuerza. with our own strength. Pero resulta, And yet it so happens, aquí hay doctores y personas que conocen de we medicina, have doctors here, people who know about medicine. resulta que el páncreas It so happens that the pancreas necesita otro órgano, needs another o organ. todos los órganos se necesitan los unos a los otros. Organs, they need one another, ¿Verdad que sí? right? Aquí nos necesitamos todos los unos a los otros. Here we need, each of us needs all the others. Mire, nuestros pies, Our feet, la ciencia ha avanzado science has advanced. y dice que nuestra palma de la mano, They say that the palm of our hands, las manos son útiles, ¿verdad? they're useful, Usted right? con su mano es una bendición, With your hands, you are a blessing. pero en nuestra palma de la mano And yet the palm of our hands, están representados nuestros órganos. our organs are represented in there. Ahora también se dice que en la planta de los pies Also, they say that in the palm of your feet están representados nuestros órganos.
órganos. Your organs are also represented. Eso quiere decir que cuando caminamos, Meaning that whenever we walk, caminamos todos juntos y unidos. we walk all together as one. También dice que en nuestra cara, en nuestro rostro, It also says that our faces, están representados los órganos. the organs are represented in our face. Y cada uno de nosotros And each of us representa represents en el rostro in the face a Jesús. Jesus Christ. Porque Él es la cabeza. This because he is O the sea que head. nosotros estamos representándolo a Él. Meaning that we are representing him. ¿Cuántos pueden entender lo que está Amén. diciendo? Ahora, la palabra de Dios dice en Juan 17:17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. John 17:17. Sanctify them in the truth. Thy word is truth. Esta es una oración donde Jesús le ora a sus discípulos, So this is a prayer in which Jesus, he talks to his disciples donde instruye al cristiano o al creyente to instruct, to teach the Christian, the believer, a ser santificado, to be sanctified, o sea, separado para Dios. to be separated for God. ¿Cuándo estamos separados para Dios? So how many of us are separated for God? Mediante la verdad, la divina palabra de Dios, Through the truth, the divine word of God, que es la Biblia. which is the Bible. La Biblia es nuestra guía. The Bible is our guide, Y aún la Biblia and even the Bible es algo común, ¿verdad? Porque es un libro is something that seems common, a book, y fue el primer libro impreso. the first printed book. Pero aún la Biblia And yet, even the Bible está traducida en diferentes has idiomas been translated into different languages o cultura. or cultures, O sea que la palabra de Dios, que es una, meaning the Word of God, which is but one, está traducida is translated en diferentes idiomas in y different culturas. languages to different cultures. La Biblia tiene 776 idiomas There are 776 donde han languages sido traducidos. that the Bible has been translated to. El Nuevo Testamento solo The New Testament alone tiene 1798 idiomas. has 1,798 different Y languages. algunas partes de la Biblia, o sea, algunos pedazos de la Biblia, And some Bible phrases han sido traducidos 4007 idiomas. have been translated for over 4,000 languages. Eso nos enseña a nosotros So this teaches us que nosotros somos un cuerpo. that we are one body. Que cuando usted That whenever I or you le hace daño a una persona harms another, o cuando usted habla de una persona, whenever I or you gossip about someone usted está dañando una parte del cuerpo. or ill speak about someone, then we are damaging part of the body. Cuando nosotros comemos mal, Whenever we eat the wrong stuff, nosotros dañamos órganos en nuestro we cuerpo. damage organs in our bodies. Cuando nosotros no amamos nuestro cuerpo, Whenever we do not love our bodies, estamos haciendo daño a todo nuestro cuerpo, then we're just doing self-harm. a nuestros órganos, We're self-harming our organs, ¿verdad? A través de un órgano right? Through one organ, o tal vez pensamientos. or perhaps even through thoughts. Así que Dios nos enseña hoy So, today God teaches us que nosotros no estamos divididos. that we are not divided, Somos una sola nación en Él. that we are the one nation in Him. Amén. Amén. Amen. Hay algo que nos sigue uniendo. And there is something that continues to unite us. Hay muchas cosas que nos unen. Many of the things that unite us, as a matter of fact. Y esta es la adoración. This will be worship. El Salmo 96:9 dice: adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Oh, worship Jehovah in holy array. Y hoy adorábamos Psalms 96 now. al Señor And today, as we worship the Lord con canciones bilingües, with bilingual songs, porque tenemos personas que hablan en inglés, this is because we have English-speaking people, pero lo estábamos haciendo and yet we were doing it as one. y cantamos
mi idioma no es el inglés, pero yo hago el esfuerzo de cantar en inglés. That means, but I make the effort of praising in English. A veces entiendo lo que estoy cantando, a veces todavía no, algunas veces no estoy entendiendo, pero por fe estoy cantando. At times I don't even understand what I'm saying, and by faith I sing along. Ahora pregúntese, ¿cómo será el cielo? Now then, ask yourselves, how would heaven be? Y yo siempre le recomiendo, yo sé que usted puede ser que aquí, aunque somos una iglesia pequeña, And even though we are a small church, I understand that perhaps pero a veces pasa más hasta en las iglesias pequeñas, and I understand this. At times it happens furthermore in small porque churches. somos una iglesia más familiar, We are a more family-based, tenemos, family-oriented nos church. conocemos más. So we tend to get Cuando to know usted one va another more. a una iglesia donde hay 2,000 personas, usted si se sienta en el mismo lugar seguro se va a hacer amigo de los que se sientan en esa área. Different from a church that has 2,000 members. They say if you sit in one of those pews, you might sit with those people always. Pero verá gente ahí que tal vez los ven en el parqueo, pero no los conoce. And you might see people in the church that you only see them in the parking lot, yet you do Pero- not know them or relate to them. Nosotros somos poquitos. But we are but few. Probablemente usted dice, esa hermana, ese hermano, por más que le trato, no me cae mal. Perhaps you'd be like, oh my God, that brother, that sister, no matter how much Pero- I deal with them, I don't dislike them that much. Yo le aconsejo que se arregle aquí, Yeah, I advise you, I give you counsel that you may fix things porque here. él se lo van a poner de vecino en el cielo por la If you eternidad. don't, they're going to be a neighbor in eternity in heaven. De manera que mejor alablo y disimule cuando lo vea, Just make believe or praise whenever you see them. porque aquí no sé cuántos años nos quedan, pero la eternidad no se acaba. Because I don't know how much longer we have here on earth, but eternity lasts forever. Y usted allá no se va a poder mudar. And you're not going to be able to move. Le van a poner a esa hermana y a ese hermano. You're Imagínense, going to have that brother or that sister next to al you. lado derecho el vecino, la hermana que no le gusta, y al lado izquierdo To el your right hermano. hand, the sister that you don't like, and then to your left, the brother that you don't like. Pero ¿cómo será la adoración en el cielo? But, I wonder how would worship and praise be in heaven. Pero tenemos una sola misión. We have one mission here. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Go ye therefore and make disciples of all the nations. Matthew 28:19. ¿Y no le parece interesante? Porque si usted entra a las misiones de las asambleas de Dios, Doesn't it seem interesting? If you enter into the missions of the assemblies of God, y usted dice, yo quiero ir a las misiones, and then you say to them, I want to go to the missions, y usted dice, yo soy cubano, yo soy colombiano, o del país de usted, and you say to them, I'm Cuban or I'm Colombian or from wherever you may be, no lo van a mandar a su país. they will not send you to your country. Lo van a mandar a otro país que no es el suyo. They will send you to a nation which is not yours, Porque esa es la misión. because that's the mission. Ir a predicar el evangelio a las otras The naciones. mission is to go and preach the gospel of Christ unto other nations. O sea que, si usted que está aquí dice, "Ay, yo me voy de misiones para mi país", So if you believe that you're going to be going on a mission to your own country, así no funciona. it don't work like that. Porque la misión es ir al país que no es el tuyo. Because the mission is to go to the nation that is not yours. Eso es lo que hace un misionero. That's what a missionary does. Deja su cultura, Leaves their culture behind. muchas veces deja su idioma, Many a times have to leave their language su behind, familia, their family, para ir a otro to lugar go to another nation con todo distinto a predicar. where everything is different so that they may preach. Pero tenemos el mismo llamado, And yet we have the same calling, predicar el evangelio a todas las naciones. preaching the gospel of Christ unto all nations. De manera que también hay otra cosa que nos une. And hence, there's also another thing that unites us. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. John 13:35, by this shall all men know that ye are my disciples, if ye have loved one to another. Cuando usted no ama al hermano porque no es de su país, Whenever you don't love the brother or the sister because they're not from your country, está dejando conocer que usted no es discípulo.
then you are allowing yourself to be known as not a disciple. ¿Qué dice la Biblia? The Bible says, Quiere conocer a un discípulo de you Cristo, want to meet a disciple of Christ, tiene que tener amor el uno por el otro. then one must have love for the other. Imagínense, aquí ni siquiera habla de hermanos en The Cristo. Bible's not even talking about brethren in Christ. ¿Y cómo es que nosotros, entre hermanos, no nos queremos? So how is it that here amongst brethren we cannot stand one another? Porque tenemos cultura distinta. It's because we have different cultures. ¿Qué significa? Usted todavía no es discípulo. Meaning, why you are yet a disciple. Porque la Biblia dice, vamos a conocer a los discípulos en esto. Because the Bible is saying we're going to get to know the disciples whenever they do this. Porque el amor es el vínculo. Because love is the binding. ¿De dónde viene la salvación? Where does salvation come from? Del amor de Cristo. It comes from Jesus' love. ¿Por qué estamos aquí? Why are we here? Porque amamos a Jesús. We're here because we love Jesus Christ. Mira, la pastora decía que somos templo del Espíritu Santo. Pastor Liliana was referencing that we are a temple of the Holy Spirit of A God. ver, ¿quién es templo aquí del Espíritu Santo? Who here is the temple of the Holy Spirit of God? Entonces, ¿qué pasa cuando yo me peleo So then what happens con Jim? when he fights with me? Porque él es dominicano. Just because I'm Yo soy the colombiano. and he's Colombian. Él tiene el mismo espíritu. que We yo. have the same spirit. ¿Y saben qué pasa? So you know what happens? Que no entendemos que eso provoca maldición. We do not understand that this brings forth a curse. Hay gente que dice, yo no sé por qué me pasa esto. These people are asking themselves, I don't know why this happens to me or this happens to me. Revisa cómo estás tratando a tus hermanos en la fe. Revise yourself. See how you're treating your brethren in the faith. Porque cuando yo me meto con Jim, me estoy metiendo con Dios. Because when he gets involved with me, he's getting involved with Christ. Y aunque es nuestro padre, él lo defiende a él porque yo lo estoy atacando And injustamente. even though he is our father, he's going to defend me because he's attacking me unjustly. Eso es lo que dice la Biblia. That's what the word of God is saying. De manera que, sí o sí, Yes or yes, tenemos que unirnos. we must unite. No sé, yo gracias a Dios, mi estómago ha bajado bastante. So thanks to God, my stomach has dropped. Pero todavía es internacional. And yet it is still international. Y ahora voy a comer de todos los lados, de lo que me gusta a mí de mi dieta. Later on, I'm going to go downstairs and eat from all places and wherever I like my diet. Pero, y yo he visto, por ejemplo, a mí se me salió ahora, se me está haciendo algo. Pero Ángel Luis y ellos por un tiempo comían comida ecuatoriana. And in Luis, for a certain time, they ate Ecuadorian food. Venían y Marisol preparaba y entonces venían y comían comida ecuatoriana. So prepare, they would come in and eat the Ecuadorian food. Ya tiene estómago medio ecuatoriano. The stomach is at En estos días estaba por aquí y me dice, me voy a ir al restaurante The ecuatoriano. other day, he was passing by, he said, I gotta go to the Ecuadorian restaurant. Porque comenzó a probarlo. Because he began to try the food. Ya él sabe más de comida ecuatoriana que yo, porque yo casi no he comido así. He knows more of Ecuadorian food than I, because Se I sabe haven't los eaten as nombres. much. He knows the names of the La otra places. vez me dijo, pastor, me invito a un restaurante ecuatoriano. The other day, he invited me to an Ecuadorian restaurant. Porque eso pasa cuando empezamos a compartir Because this will occur whenever we begin to las share. culturas de los demás. Whenever we begin to share culture Las with empezamos others, a disfrutar. then we begin to enjoy them. ¿Y qué es lo que más disfrutamos? No es la comida, So what is it that we enjoy the most? It's not the food, las personas it's the people con las que estamos with compartiendo. whom we are sharing. Tenemos algo más fuerte que nos une todavía. There is something much stronger that unites us. Dice, pero si andamos en luz como está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus, his Son, cleanseth us from all sin. 1 John 1:11. ¿Sabe que siempre me gusta leerlo un poquito diferente para entenderlo mejor? And I always like bringing forth different versions so that we may understand it better. Si no tenemos comunión unos con otros, If we do not have communion, fellowship one with the other, andamos en tinieblas. then we are walking in darkness. No andamos. We're not walking in the light. Gracias al Señor, nosotros llevamos
Yo como pastor tengo 22 años We give thanks to the Lord. I've been pastoring for 22 years. y dentro de nuestra congregación And within our congregation, han venido e ido familias, algunos se han mudado families have come and go. Some have moved away. o por alguna situación, casi nunca ha sido un problema. For any given situation, Sino there que- has hardly been problems or quarrels. Algunos dejaron de venir por la pandemia, Some otros se people, mudaron. some people stopped coming recently because of the pandemic. Pero nosotros no Some moved hemos away. experimentado nunca una división. And yet, we give thanks to God, we have never experienced a division. Pero yo como estoy metido en el Instituto Bíblico y conozco gente de muchas iglesias, But I'm like in the Biblical Institute, and I know people from many churches. me doy cuenta lo traumático que es eso. I Traumático. can see and acknowledge how traumatic this is. Porque cuando hay una división en una iglesia, Whenever there is division in a church, se crean dos grupos then two groups are made up. Or created. que son personas que eran hermanos en Cristo, These will be people who were brethren in Christ Jesus, que se aman who love one another, y de repente son enemigos. and suddenly there is animosity. Y yo los oigo hablar, a veces han pasado años y todavía no han logrado superar eso. And I hear them on the chatter. Sometimes it has been for years and they have not been able to overcome this. Pregunta, Question now. ¿quién le gustaría que le amputaran un brazo o una pierna? Who would like to have an arm or a leg amputated? Trataríamos de hacer hasta lo imposible para que no me corten nada. Each of us would try to do the impossible as to not have any part of our body amputated. Ni un dedo. Not a finger. Entonces, la iglesia cuando se divide es como cortada. Una cosa es multiplicada y otra cosa es dividida. So the church, whenever the church is divided, it's like an amputation. One thing is to multiply and the other thing is to divide. Porque nos multiplicamos cuando salimos y abrimos otro, pero estamos en armonía. We may multiply whenever, we may grow to the point of having to move to another place, yet we are in harmony. Pero en división es porque hay una guerra. But in division is because there is struggle, there's war. Y aquí dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. The word says that the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. Pero si tenemos comunión unos con otros, If we have communion one with the other. o sea que la sangre pierde efecto cuando no tenemos comunión unos con otros. Listen now, the blood of Christ loses its effect whenever we don't have communion one with the other. Quiero terminar diciéndole So I want to end up by saying que la Biblia dice that the Word of God says que si yo no amo a mi hermano, that if I don't love my brethren, que lo veo, whom I see, no puedo decir que amo a Dios que no lo veo. I cannot say that I love God whom I cannot see. De manera que la persona que está a su lado es el termómetro de su espiritualidad. Hence, the person on your left or on your right, that's the thermometer of your spiritual life. Concluyo con Judas capítulo 1 verso 9. Judas, casi nunca leemos a Judas, We hardly ever read Jude. pero recuerden que no es Judas el traidor, sino el otro Judas. This is not Jude as the traitor, this is Jude. Pero él también escribió. He wrote as well. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. These are they who make separations, sensual, having not the spirit. Y yo cuando leí esto digo, Señor, los sensuales, ¿cómo así? And when I read this, I was like trying to comprehend, like, Lord, the sensual, how so? Y esto fue ayer, esto no lo aprendí ayer. So I came up with this yesterday. Y dije, ¿cómo así que los sensuales? How so the sensual? ¿Serán aquellos que andan con los chores muy cortitos? Is it those who are maybe carrying very, very short shorts? Pero no, aquí investigué. Y la palabra sensual, I dug in, and then the word sensual. estos son los que causan divisiones, These are the ones who cause division. los que tienen la mente natural, Those who walk in the natural flesh, los que andan en la razón, or in the mindful flesh. Those los who walk in que reason. caminan en el mundanos, Those who walk in the worldly son los que causan divisiones. are the ones who cause division. Pero lo peor es que dicen, no tienen el espíritu. Worst of all, it says that
that they do not have the Spirit. De manera que debemos tener cuidado con esto. So, brethren, we must be careful with this. Lo sensual, ya sabe que no es que andan con ropa cortica, We're not talking about wearing sensual clothing, sino que andan en la razón. but they are walking in reasoning. Porque el evangelio no funciona con la razón, The gospel will not work with reasoning. funciona con la fe. It will work with faith. Por eso es que para los que andan en la razón, el evangelio es una locura. This is why, for those who walk in reasoning, the gospel of Christ is crazy. La gente que anda en la razón, cuando no tenemos eso, dicen, son locos. Those who are in the reasoning, they just say, oh, they're Porque crazy. Hallelujah is crazy. La fe es locura Because faith is craziness. para los que andan en la razón. For those who walk in reason. Pero en esta mañana, venga, vamos a orar. En esta mañana nos unimos, mi esposa y yo, This morning, my wife and I will become one para compartirles esto. to share this. Y no crean que a veces trabajar en equipo no es fácil. And don't think that it is easy to Ayer work nos as a team pusimos sometimes. de acuerdo. Yesterday, we were in one accord. Y cuando nos levantamos esta mañana, And when we woke up this morning, estábamos en desacuerdo. we were in discord. Porque yo no entendí lo que ella quería decir. I was not understanding what she wanted to say. Pero, ¿saben? Como estamos unidos, And yet, as we are united, nos tranquilizamos, we became at ease, hablamos we spoke, y llegamos a un acuerdo. and we came to an accord. Y creo que nos ha salido bien. And I believe that it has come well. Entonces, ¿qué hace eso? La unidad. So what makes this Pero possible is cuando unity. nos levantamos, que vimos que todo estaba, yo había pensado una cosa y ella otra. And yet, when we woke up this morning, my thought process was over here, and her thought process was all the way over there. Ahí es donde la oportunidad del enemigo trae división. That's where the opportunity of the enemy brings forth that division. Y ella podía haberse enojado y decir, hágalo usted. She could have just gotten upset and said, you know what, you O do yo it. enojado y dice, hágalo usted. Or I could have just gotten upset and Pero yo said, te you dije, do it. calmémonos, hablemos, llegamos a un Then I acuerdo. said, you know what, let's come down, let's talk, Eso fue ahorita. let's come into an accord. And that was just not long ago. Y le digo esto porque, ¿por qué se dividen los matrimonios? Porque no hay unidad. And I say this unto you, to let you know, why is it that matrimony, don't ask because there is no unity. Sí hay situaciones, There are situations to come. pero cuando estamos unidos, And yet, whenever we are united, y entienda, unidos, nosotros somos más distintos que cualquiera. and understand this, that united, we are more distinct than any other. Físicamente distintos, Physically distinct. carácter distinto. Distinct character. Ella piensa de una manera y yo pienso. She thinks a way and I think differently. Ella con sus hojitas, yo con mi tableta. She's got her notes and I got my tablet. A mí me suena la alarma y yo me pongo contento, ya es hora. I got the alarm sounding and I'm happy. A ella le suena una alarma y se frustra. She hears the alarm and gets frustrated. Totalmente distintos. Completely distinct. Comemos distinto. We eat differently. Ella a mí me da frío, ella a mí me da calor y a ella le da frío. I get hot, she gets cold. Yo duermo con el aire a un lado y ella duerme con la calefacción al On otro. one side of the room, I got the AC on. And Ahí I cada got the uno heat tratando de on the buscar su side. temperatura. Each one trying to look for their own. Pero dormimos en la misma cama. But we sleep in the same bed. Estamos unidos. We are united. Estar unidos no significa ser iguales. To be united doesn't mean to be the same. Estar unidos es eso, es que en nuestras diferencias caminamos juntos. To be united Aleluya. is not that in our own differences, Ese es el plan. that's the church. Gloria a Dios. Porque cada uno pues tiene su esencia. Because obviously each one has their own essence. Cada uno tiene su esencia, ¿verdad? Each one has their own essence, right? Pero en medio de eso uno aprende a tener unidad. In the midst of all that, one learns to have unity. Él para todo es su tableta. Exactly. He's got his tablet for everything. Y yo entre más libros, más zombies, más bolígrafos, para mí es perfecto. And the more books, notes, and pencils and pens that I have, the better. Todo lo hace así con... He's doing everything there. Aquí tengo mi relojito que me dice cuánto llevo. I got my time here, got my something. Yo no, yo soy papel, lápiz, hoja y en mi tiempo voy haciendo. With pen, paper, and notes, and I'll go with my time. De manera que póngase en pie, iglesia, por favor. Great, so Vamos we're a orar. asking you, please stand to your feet. We're going to pray. Y si usted puede tomar la mano del que está a su lado, se lo agradezco. And if you can hold hands with whomever is next to you, I'm grateful. Porque
Unidad no significa ser perfecto, Because unity does not mean to be perfect. pero unidad significa que aunque no somos perfectos, trabajamos. It means that even though we are not perfect, we work together. Unidad significa que aunque no somos perfectos, nos amamos. It means that even though we're not perfect, we love ourselves, we love one another. Unidad significa respeto. Unity means respect. Unidad significa compañerismo. Unity means also, how do you say that? Aunque somos distintos, Even though we are different. aunque pensemos Even diferente. though we may think differently. Unidad es eso. That's unity. Señor, piénselo, imagínense, alguien me decía, pastor, yo fui a una Think iglesia about this. Someone was telling me, Pastor, I went to a church y salí asustado. and I left there Porque scared off. lo primero que me entregaron fue un libro Because the first thing that they read out to me was a book with a project. que me decía cómo tenía que vestir Telling me how I had to dress y cómo tenía que actuar. and how I had to act. Y cuando entré a la iglesia todo el mundo estaba vestido igual. And when you walked into the church, everyone was dressed the same. Más uniformado que la escuela. They were more uniform than the school. Y yo respeto cada iglesia que tendrá su estructura y And su I forma. respect the discipline and structure of any given church. Pero entienda que lo que hace agradable la vida es la And diversidad. yet understand that diversity is what makes life pleasant. Qué aburrido que todos fuéramos iguales. How boring so that we could all be the same. Usted no se da cuenta que, mire, yo soy medio trigueñito, me gusta blanquita. You know, Nosotros la- usted no I'm le- a dark, I like it white. Y la blanquita le gustó el trigueñito. She likes the dark. Porque las cosas opuestas se atraen. Because opposed. Allá está mi amigo y mi hermano Helen Octavio, This is my café con brother leche. right there. Porque se atraen. Because, you know, they're- Alicia y Angel. Alicia and Angel. ¿Sí? Y he visto, casi no he visto una mujer alta con un hombre bajito, pero he visto hombres muy grandes y con una niña, una muchachita pequeñita. Tall women with short men, but I have seen really tall men with really short women. No somos iguales, We're not the same. pero esa es la verdad. And yet that is unity. Señor, te damos gracias Lord, we give you thanks. porque sabemos que hay algo muy poderoso que nos ha unido Because we know that there is something mighty that has united y es us. la fe. And that is faith. Tenemos un Señor, We have one Lord, un Salvador, one Savior, una fe, one faith, una sola palabra, one word, un solo espíritu, one spirit. y todo esto nos une. And all of this unites us. Y nos une para cumplir una misión, And it unites us to comply with the mission pero together. también porque vamos para el mismo lugar. Yet also because we are going to the same place. Nuestro camino es el cielo. Our walk is to heaven. Ese es nuestro objetivo. That is our objective. Esa es nuestra meta. That is our goal. Pero no podemos llegar solos. Yet we cannot get there Por by eso ourselves. Dios This is God. estableció su iglesia. God established the church. Para que unidos So lleguemos a la that meta united we can reach the y goal. cumplamos la misión. And we may comply with Te the damos mission. gracias. We give you thanks, Lord. En el nombre de In the Dios. mighty name of Christ Amén. Jesus. Amen. Dele fuerte el aplauso.